surga aima ianan ni bata. Yesus rohun surga. Aima se ia do pabotoh kon hubata, adong surga, anjaha ia homado pasirsirhon ia nata i surga. Anggo dunia on, aima ia nata. Hun dunia on hita roh, aima se sahab, tapi sahab ni dunia on. Ahana masa i dunia on, hasusahan ni dunia on, ay do isahap kon hita. Tapi anggo Tuhan Yesus, ia rohas surga, ia do patalarhon surga hubata. Martonggo hita. Nay bata nami na rohas surga ay ma Tuhan Yesus. Iondos ko kam dirimu ihayu parsilang gunahan nami. Halanilang mungkin hanami boy dihut hu surga. Anggo dosa nami lape isasap itanohon. Marhite hamateammo, ijay ma iporsakam dosa nami. Ay masa setiap halak na ibagas ham. Ipasirsir ham ianan ni isurga. Halani dom mamula ham hu surga, pasirsirhon ianan bani halak na porsaya. Benham Tuhan pangarapanon, jadi hapor sayaon ni baga suhur nami. Asibotoh ka nami tujuan guluh nami, lang marujung itanoman. Tapi marujung jupah pakon ham i surga. Torangi ham hanami marhite hatamoon. Oma pangindoan nami na bata nami ay ma Tuhan Yesus. Isombah ka nami ham. Amin. Buka hita bani Yohanes bindu 14 ayat sada. On ma hata partadingan ni Yesus hubani susianni. Halani mulak ma ia hubani ianan ni hinan roh. Ay masih iberen ni mahata partadinganon. Yesus dodalan huha goluhan. Ulang matojan uhur nima, porsaya mahanima bani nebata, anjaha porsaya mahoma baku. Buedo ianan i rumah ni bapa. Ambit lang sonai, mitor hatahonok kumaban nima, nalaho doau pasirsirhon ianan ban nima, anjahalaho peau pasirsirhon ianan ban nima, mulak doau use mangalop hanima, aserap hanima pakon au. Anjahai botoh kanima dodalan hu ianan si paraya kokai. Nini si Thomas mahubani. Sengi botoh kanami atap huja doham laho Tuhan. Sona hama pembutuh nami bani dalanai. Nini Yesus mahubani. Ahu do dalanin. Pakon hasitongan. Apa haguluhan? Seng dong nadas hubani bapain. Anggo seng marhitehon au. Anggo tandahan nima au. Tandaun nima do agi bapain. Ola ni on tandaun nima ma iya anjaha idahon nima. Ola ni on mabagian nasihol iparimbagas ko kita. Sonaha hata partadingan ne hatahon Jesuson hubani susian ni. Ulang matojan uhur nima. Tojan. Tojan uhur ni susian. Gelisah paruhuran ni susian. Halani domai hatahon Yesus. Nalaho mulak ma iya hubani ianan. Namar suruh iya hinan. Nalaho mulak ma iya hubani bapa namar suruh iya. Anjahado may patugah ni. Sada humbani susian ni ay. Matahihon iya holi. Sada humbani susian ni ay masih Petrus. Lape tahuak dayok dom matuluhali iparnalang ni Tuhan Yesus.
Ay masitodja tumang uhur ni susian. Anggo hami sukun, ahado mambahit todja nuhurmu. Ahado mambahin gelisah kam. Anggo susian todja nuhur ni adong sebab ni. Halani Jesus laho mulak mamanadikon si dia. Jesus lang asal ni hun duniaon. Jesus asal ni hun surga. Ay masemula do iya hu surga. Ay maalasan ni susian ase todja nuhur ni si dia. Anggolaho magurut taon itadikon ni mahita. Sonaha maholi hita. Ise maholi na mangajari hita. Ise maholi na mambubay hita. Ay mamambahit todjan uhur ni susian. Jadi sonaha do ase ulang todjan. Jesus makatahon hubani si dia. Pakon hubata. Porsaya mahanima bani na bata. Anjaha porsaya mahomabakku. Ase ulang tonjanu hurta itanohon. Songo susian. Porsaya mahanima hubani na bata. Isega ni na bata ay. Haga ni hatani na bata na iha porsaya iham. Mambahin lang tonjan hurmu. Isega ni Tuhan Yesus. Hanay hatahon ni. Mambahin lang tonjan hurta. Ayat 2 hatahon ni. Buedo iyana ni rumah ni Bapa. Ambit lang sonay mitor hatahonok kumaban nima. Nalaho doaw pasirsirhon iyanam ban nima. Tojano hurni si dia halani tadi ko Tuhan Yesus ma. Sonari patugah Yesus. Buedo iyanan i rumah ni Bapa. Jadi i surga bue iyanan. Ay masih Yesus mula aku surga. Pasir sirhon iyanan bani halak na persaya. Berarti halak na ibagas Tuhan Yesus. Nadop menjalo hasasapan ni dosa. Nadop ipitori na ibata. Dom may pasirsir Jesus iyanan ni isurga. Pasti doholi iya di hu surga. Halani Jesus mangalopsi hutanohon. Ay masisusian asing ulang to janhur ni si dia. Maningundas pangarapan ni si dia. Adong iyanan ni isurga. Hitape. Ang goolak ni duniaon hasay huro kita iyanan. To jan doholi uhurta. Sanggah bue duita, mungkin songon nalang tojano hurta. Tapi roh ko sinaburit. Pasti doro tojano hurta, huja maholi. Lahoro mahamatean, huja doholi. Ijalo dunan yang surga taplang. Halaniay do siya tahu Tuhan Yesus. Hado tambar ni asulang tojano hur. Yesus makatahon. Porsaya mabani na bata, porsaya mabani Tuhan Yesus. Yesus makatahon buedo iyanan i rumah ni Bapa. Iyanata itanohon, tokin hasa. Tapi adong iyanan sa dukani, ay maisurga rapa kon na bata. Yesus patugah kon hubata, buedo iyanan ni rumah ni Bapa. Ambil langsung ay mitur hatahonok kumaban nima. Nalaho doaw pasirsirhon yanan ban nima. Ang gusto na ahado tujuan ni Jesus mula ku surga. Ay mapasirsirhon iyanan hubata. Jadi sonari kesempatan ni hubata. Ang gopor saya ham sanggay tanohon. Ipasirsir Jesus ma iyanammu. Ay masih Tuhan Yesus makorja dorosinyoan. Angguhinan iya hutanohon. Makorja iya itanohon. Patandahon diri ni hubata. Patandahon na ibata na lang tarida. Ay masih ibahin ni tanda-tanda halongangan. Namate ipaguluh ni. Ibereni mangan 5,000 halak. Nasetanon ipamalum ni. Ipatalar ni ise iya. Ganupan na horjahon ni ay mahorja ni naibata. Hala ni Jesuson man naibata.
Ay masih iyanan ni pe isurga do. Rapa kon nai bata bapa. Berarti surga ay jelas tu mga dong. Isi patugah kon par surga. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus par surga. Ia patugah kon hubata. Adong surga. Iyanan ni nai bata bapa. Iyanan ni Tuhan Yesus. Iyanan ni hala nadop ipasirsir Yesus. Iyanan ni. Ay masyang godo may bagas Tuhan Yesus, pasti do huli iya hu surga. Ang gidi nga kita, si Paulus, sonaha pangakuan ni si Paulus. Hala ni iya do may bagas Tuhan Yesus, ihatahon ni, ang gomate hautungan do ay baku. Hala ni jupah maaw pa kon Tuhan Yesus. Ang gomanggolo haw, hu idangi ma iya. Jadi si Paulus doma adong iyanan ni isurga. Ibotoh ni sonay tadi kon ni dunia on, akulani hutano, ay masih dong kuburan ni. Tapi tondini doma rapa kon na bata isurga. Jadi buedo iyanan i rumah ni bapa. Ambil langsung ay mitur hatahonok kumabanima, nalaho doaw pasirsirhon iyanan banima. Jadi aseboy hita hu surga, sedo hita pasirsirhon. Sedo halani pambahenata, sedo halani pangidangiota, sedo halani pambotoh tahatani nebata, sedo halani habujurata. Tapi halani ibagas Tuhan Yesus, ipasirsir Yesus ma iyanata isurga. Ay masinggoy sukun ham. Dongdok keyakinanmu, hapor sayawmu, pabuado may pasirsir Yesus iyanammu surga. Ang godong mahami bagas Tuhan Yesus, pasti do masirsir iyanammu surga. Tapi ang golapi hami bagas Tuhan Yesus, pasti lang adong iyanammu surga. Halani hataoni hatahon Yesus hubani susian. Si Judas pelang dihu be ijon. Halani si Judas dom maikuasai si bulis. Jadi susian na 10 sadaay mamboge. Halani ididah Tuhan Yesus to januhur ni si dia. Ay masih hatahon Tuhan Yesus, ulang to januhur nima. Por saya mahanima banine bata, por saya mahomani hubaku ni Tuhan Yesus. Haga ni hatahon Tuhan Yesus, naibahin Tuhan Yesus, ase ulang to januhur ni susian. Ihatahon Tuhan Yesus buedo iyanan i rumah ni Bapa. Porini iyanat tay tanahon, maninguni tadi kok kita, ang godom majupah panorang ni. Tapi halani adong iyanan i surga i rumah ni Bapa, lang beto januhur ta. Ay masyang gudi nga kita Stefanus. Hala ni mangambilakon ng bilan na mader. Ipargijik iya ba ni batu rosimate. Pay mamate iya. Ididah ni anak ni manisyain. Ididah ni Tuhan Yesus inaguriatas. Ay masimit ribuan do. Tondini hunaguriatas. Akulani itanomkon. Hala ni doma ipasirsir Yesus iyanan ni isurga. Di banari iha tahun Yesus asi ulang to januhur ni susian. Ayat 3 iha tahun. Anjahalaho peau pasirsirhon iyanam banima mulak doau use mangalop hanima aserap hanima pakon au. Janji. Yesus marjanji. Ni janji honi pasti do igenapini. Sonaha hinan ne bata marsahap. Hubani si Adam. Igenapini hatani ay. O Adam, ulang pangan buah ni ayu pambotoh nama diar pakon nama sambur. Ijini pangan ho maningun mate doho. Ipangan ni mitur jadi mahamatean. Ay masih didah kita hamatean rosi sadarion. Marjanji do ne bata hubani si Abraham. Humbani hasusuram muaholi. Jadi pasu-pasu bani bangsa-bangsa. Domaro hasusuran ni si Abraham. Ay ma Tuhan Yesus.
naro humbani suku Jehuda, naro humbani hasusuran ni Raja Daud. Ay masih Yesus magabe pasu-pasu hubani ganupan bangsa-bangsa. Ise na bagas Tuhan Yesus, ijaloni hasasapan ni dosa. Ise na bagas Tuhan Yesus, ipasirsir Yesus iyanan ni isurga. Berarti setiap hatanin na bata pasti do igenapi ini. Setiap janji ni na bata pasti do igenapi ini. Onma pengharapan ni bere Yesus hubani susian ase ulang to janu hurni. Ay masih hampe pakonau. Anggo hami bagas Tuhan Yesus, por saya hamba ni janji ni Tuhan Yesus on, lang to jan be uhurta itanahon, lang gelisah behita. Ita dikon hita petanahon ibutoh kita hujado hita mulak. Ay maibere Tuhan Yesus pangarapan hubani susian. Ay masehatahon ni, laho pe au pasirsirhon yanan banima. Mulak doa use mangalop hanima, aserap hanima pakon au. Ang gusto na marsirang do Tuhan Yesus pakon susian ni. Lang. Tokin hasasi dia marsirang. Tapi do puho Tuhan Yesus humbani namate. Ididasi dia ma Tuhan Yesus. Dom mama naluhon hamatean. Dop ay ididasi dia Yesus mula aku surga. Isuruh na ibatama ton dinapasing. Mariana ni bagas uhur ni susian. Mariana ni bagas uhur ni halak na porsaya. Anjaha Yesus pe Marianan homa ibagas uhurta. Ay maselangong gasirang halak na porsaya pakon Tuhan Yesus. Jadi sanggaroho li iya. Ididah kita masonaha Tuhan Yesus ibagas kasangapon ni. Anggohinan ia jadi manusia. Lapi ididah kita haganupan hasangapon ni. Na ididah kita kuasa ni. Kuasa hatani, kuasa pambahenan ni. Tapi sanggaroho li iya. Ia lop ni mahita na porsaya hubani. Rap mahita isurga pakon iya. Ididah kita masonaha hasangapon ni nasasitong ni. Anggo sihol hamangida sonaha hasangapon ni. Ipatalar doba ni kitab pangukapon. Tapi ay pelapi ganupan ni didah kita. Sonaha holi hasangapon ni Tuhan Yesus. Ididah halak na porsaya mamarhite matani sandiri. Halani rap ma iya pakon Tuhan Yesus. Ay masihalak na ibagas Tuhan Yesus. Susian ni Tuhan Yesus do mula Yesus hu surga, susurton dinapasing. Lang to jan be uhur ni si dia mangambilak ko nambilan na madiar. Lang to jan be uhur ni si dia, lang mabiar be si dia menghadapi si Tuhan ni malim. Na malarang si dia mengambilak kon goran ni Tuhan Yesus. Halani adong pangarapan ni. Pangarapan na pasti. Ijolom ni janji ni Tuhan Yesus on. Ijolom ni idalakon ni perintah ni Tuhan Yesus. Ase si dia gabi saksi mengambilakon ambilan nama der hubani bangsa-bangsa. Ahado membahit to jan hurmu. Halani duit donani. Atap halani naborit. Atap halani habayakon. Atap halani niombah. Atap aha pe membahit to januhurmu. Anggoto januhur tahalani dunia on. Langadong jalan penyelesaian. Anggolang roham hu Tuhan Yesus. Tapi anggoto januhur ta itanohon. Yesus makatahon. Porsaya mahanima bani nebata. Anjaha porsaya mahomabakku. Porsaya hamba ni hata ni Jesuson. Atap sonaha pe pergumulata itanohon anggo jolom hita hata ni Tuhan Yesus. Pangarapat talang olak dunia utumang. Tapi pangarapat ta adong surga iyanan rapa konai bata. Anjaha Yesus doholi rohu tanohon. Sanggaro iya sahalinari. Iya do mambuan hita hujai. Kita langi betul kita ija surga.
Halani lape ongga adong jol malau hu surga. Lang adong halak na susur has surga, so bali Tuhan Yesus. Lang adong na naik hu surga, so bali Tuhan Yesus. Ay masih iya do pabotoh kon hubatta pasal surga. Iya nan rapa kon naibata. So nah do pangarusyamu hatani Yesuson. Persaya do naniham. Yesus markuasa pasir sirhon iya namu i surga. Anjaha roh doli iya sahalinari. Mangalop halak na persaya. Ase rapa kon iya i surga. Anggodas pangarapat tahu surga. Hubani janji ni Tuhan Yesuson. Lang beto janu hurta itanahon. Halani ibotoh kita. Hujado ujung ni guluhta. Ay masih ihatahon Yesus hubani si dia. Ibotoh kanima do dalan hubani iyanan si paraya kokay. Nini si Thomas mahubani. Seng ibotoh kanami atap hujado hamlaho Tuhan. So nahama pambotoh nami bani dalanay. Jujur si Thomas. Seng ibotoh kanami hujaham laho. So naha pambotoh nami dalanay. Ay masyang gumarhite pambotoh ta, langi botoh kita dalan hu surga. Maningun Yesus pabotoh kon kubatta. Anjaha maningun Yesus mambuan hita hujay. Jadi halani si Thomason jujur, ay masih terus terang ma Tuhan Yesus. Ahu do dalanin. Yesus do dalan hu rumah ni Bapa. Anggo hu surga uhur niham, Yesus madalanay. Ahu do dalanin pakon hasitongan. Berarti ahanay hatahon Tuhan Yesus ay mahasitongan. Anggo iya mula ku surga pasirsirhon yanan hubata, hasitongan doay. Rodo holi iya sahalinari, laho mangalop hita, hasitongan doay. Persaya maham. Halani Yesus mengaku, ahu do dalanin pakon hasitongan apa hagoluhan. Yesus do mambere hagoluhan sadokah ni isurga. Hagoluhan ni tanohon tokin hasa. Aipe Yesus do mambere. Tapi nay sahap kon ni ijon hagoluhan rapa kon nay bata isurga. Anggolang dihut halahu surga berarti hamatian sadokah ni ibagas api neraka. Isurga ay mahaguluh sadokah ni rapa kon Tuhan Yesus. Do mamardami iya pakon nay bata. Ay masih do masisir iya nanni. Sengdong nadas hubani bapain anggolang marhitehon ahu. Persaya doham. Berarti langadong dalan nalegan. Yesus hasa dalan hu surga. Yesus do mengaku. Sengdong nadas hubani bapain anggolang marhitehon ni au. Berarti ang gua dong makatahon. Marhite pambahenan. Bahik kita manamujur. Ase ipertimbang kon holi. Berarti ilawan ham hata ni Yesuson. Anggoy bahen ham marhite pangidangion. Atap ham sahalak pendeta, atap ham sahalak pakorja ni kuria. Anggo ay ibahen ham dalam muhi surga. Berarti ilawan ham hata ni Tuhan Yesuson. Yesus makatahon, sengdong nada subani Bapa anggolang marhitehon ni au. Ay masih halak na ibagas Tuhan Yesus. Na manjalo Tuhan Yesus. Songon si Sakeus. Dom may pasirsir Yesus yanan ni isurga. Pasti do iya hu surga. Halani dom ma iya ibagas Tuhan Yesus. Si Petrus. Na dom ma manjalo Tuhan Yesus. Manjalo sasapan di dosa. Anjahay balo sini Tuhan Yesus. Dom masirsir iyanan ni isurga. Ham sonaha. Dom manani ijaloham. Hata ni Yesuson. Pabawa iya laho husurga pasirsiron iyanan. Anjaha iya hasadalan ni husurga. Langadong benalegan. Anggo adong ibahekam nalegan. Hata ni Yesuson makatahon. Pasti dolang dihut ham husurga.
Tapi yang gosihul ham sir-sir yang namu i surga. Por saya mahambani Tuhan Yesus. Por saya mahambani nebata. Jalo ham mana tetapkan Tuhan Yesus on. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham patugahkon huban nami. Adong iyanan i surga. Ay marumah ni Bapa. Ham naroha surga do mamula hu surga. Pasir-sirhon iyanan bani halak na por saya. Ham doho mama katahon. Sengdong nadas hubani bapain anggolang marhitehon ni au. Berarti haganu pan halak. Na mangusagahkon pambahenan ni ase ijalo i surga. Mangusagahkon pangidangyon ni. Mangusagahkon habujuron ni. Pasti do langi jalo i surga. Halani ham sandiri do mamanotapkon. Ahu do dalan. Hasitongan apa haguluhan. Ise pelang bedas hubani Bapa anggolang marhitehon ni au. On ma pengakuanmu Tuhan Yesus. Ben ham matorangi bagasuhur nami. Anggodong pengakuan nalegan. Pambotoh nalegan na idalako kanami sa dokah niyon. Ase boy ijalo i surga. Ase rahan nami mangambu konay. Anjaha ijalohan nami ketetapanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibagas goramu hanami martonggo. Amin.